শহরের একটি 5 তারা হোটেলে আমি চলে এসেছিলাম অপু বিতর্কিত দ্য কেরালা স্টোরি সেটা নিয়ে। তবে এই যে প্রেস কনফারেন্সটা হবে, তার কী হবে প্রেস কনফারেন্সে, কে কী বলছেন ডিরেক্টর অথবা অ্যাক্টর, চলুন একবার দেখে নিই তাঁদের কথা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেও দ্য কেরালা স্টোরি ব্যান পশ্চিমবঙ্গে এবং তামিলনাড়ুতে। জটিকা সফরে শহরে এসেছিলেন ডিরেক্টর সুদীপ্ত সেন এবং অ্যাক্ট্রেস আদা শর্মা, এবং ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন প্রডিউসার এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর বিপুল শাহ। তাদের উপস্থিতি শুধু নয়, তাদেরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, তারাও উপস্থিত ছিলেন তাদের মনের কথা পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় এসে সবাইকে জানাতে। এবং সম্মেলনীতে প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন যারা, তাদের সামনে তারা খুলে ধরলেন আসল সত্য। চতুর্দিকে মহিলারা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত এবং সব দিক থেকেই বলা যেতে পারে অসহায়। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ছবি করার মতন সাহস বা বুকের পাটা খুব কম ডিরেক্টরই রয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সমস্ত তথ্য উঠে এলো সুদীপ্ত সেনের গলায়, এবং আদা শর্মা কিভাবে অ্যাক্টিং করেছেন সেটাও। প্রায় 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ছবিটা দেখেছেন। বিদেশের নম্বরটা আমার এখনো জানা নেই, এবং আপনাদের আমি এই কথাটা বাংলার ছেলে হয়ে বলতে পারি যে এই ছবিটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন পড়েছে, কারণ আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে ছবিটাতে কথা বলেছি। এই ছবিটার বিষয় এমন যেটা বছরের পর বছর ধরে কেউ ডিসকাস করার জন্য সাহস করেনি বা ডিসকাস করতে চায়নি, সেটার যেই কারণই হোক। Thank you all of you for coming here. Thank you for supporting us, and the ban from our film has been lifted after 2 weeks of its release. I get messages on social media, on Instagram and Twitter every day saying, please release the film in Bengal. Why aren't you releasing it here? It was not in my hands, and like Dada said, we made a movie with our hearts. I just hope you all watch it, and then after that you can decide whether you have positive feedback or negative. But please watch it before deciding and having your opinion on it. Thank you. খুব আশা নিয়েছিলাম যে আমরা এখান থেকে প্রেস কনফারেন্স করে কয়েকটা হলে যাব দেখবার জন্য, রিয়াকশনে শোনার জন্য, কিন্তু এখানে এসে শুনতে পেলাম যে এখন অবধি কোনো হলে, এবার বুক মাই শো বা কোথাও এই ছবিটাতে বুকিং হচ্ছে না বা কোনো হলে দেখানো হচ্ছে না। আমি জানি না এর কারণ কি, কারোর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমার মনে হয় কালকে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছেন সে রায়টা বেশ ক্লিয়ার। সেই ক্লিয়ারে এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য একটু সতর্কতামূলক ব্যাপার, কিন্তু ভালো কথাটা হচ্ছে ফিল্মের প্রথম শট থেকে লাস্ট শট, সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কোনো টাচ করেননি, একটা শটও কাটতে বলেননি, একটা ডায়লগও কাটতে বলেননি, একটা কোনো ক্যারেক্টারকে নিয়ে কোনো কমেন্ট করেননি। শুধু কিছু লিগাল ইস্যু আমাদের জন্য বলেছেন, শুরুতে কিছু লাগাতে হবে বা পেছনে, সেটা খুব বড় কথা নয়, এটা একটা লিগালিটিসের মধ্যে দিয়ে যায়। তো আমরা ভেবেছিলাম যে কালকেই এই পুরো ব্যাপারটার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আরও যতদিন ধরে রিলিজ হয়েছে, সেই রিলিজ হওয়ার পরে আমরা প্রচুর, আমাদের অনলাইন ট্রোল করা হচ্ছিল, গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছিল। আমি আপনাদের একটি মেয়ের গল্প বলি। 21 বছরের একটি কেরালার মেয়ে, মুসলিম মেয়ে, যেদিন থেকে আমাদের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে সেদিন থেকে আমাকে অ্যাবিউসিভ মেসেজ পাঠাচ্ছিল। আপনারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে দেখতে পারেন, তার কমেন্টটা আছে, একদম পাবলিক কমেন্ট, যে ভাইয়া আই এম সরি, আই ওয়াজ অ্যাবিউজিং ইউ অল দিস ডেজ, বাট ইয়েস্টারডে নাইট আই স দ্য ফিল্ম, I think you have done a great service to my religion and the country. Every patriotic Indian should see the film. তো এই শব্দগুলো, এক একটা ওয়ার্ডের ভ্যালু আমরা বুঝতে পারছি যে কি মানে হয়। আমাদের ফিল্ম নিয়ে যখন ফিল্মটা রিলিজ হয়নি, অনেক সমালোচনা হয়েছে, অনেক রকমের ট্রোলিং হয়েছে, অনেক রকমের কমেন্ট করা হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে এটা একটা ভীষণ সংবেদনশীল বিষয়। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাটাও একটা
মানে হাসাস ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেই সাহসটা করেছি বলবার জন্য। গত 7-8 বছর ধরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করেছি। যেই আমাদের ছবিটা সেন্সর বোর্ডে 2 মাস ধরে পড়েছিল, 2 মাস, এক একটা ডায়লগ, এক একটা সিন সেন্সর বোর্ড চেক করেছে। আমরা সেন্সর বোর্ডকে প্রায় 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি ইয়েদের, যারা পোস্ট কনভার্সন সার্ভাইভারদের। আমরা প্রায় 200 পাতার ডকুমেন্ট দিয়েছি, সারা পৃথিবী থেকে ডকুমেন্ট যেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, যার বেসিসে আমরা স্ক্রিপ্টটা বানিয়েছি। এবং তারপরে সেন্সর বোর্ড আমাদের সার্টিফিকেশন করেছে। সেন্সর বোর্ড একটা কনস্টিটিউশনাল বডি, এবং সেন্সর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন সেন্সর বোর্ড যদি কোনো ছবিকে পাস করে দেয়, সেই ছবিকে ব্যান করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপনি কিছু ইস্যু তুলতে পারেন। তো 3 তারিখ 4 তারিখ মে মাসের সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনেকগুলো পিটিশন গেছিল, তারপরে কেরল হাইকোর্টে গেছে, তারপরে তামিলনাড়ু হাইকোর্টে গেছে, এবং সব জায়গা থেকে আমাদের ছবিটার ওপরে কোনো রকম কোনো আঁচ আসতে দেয়নি। আমাদের ছবিটা সারা ভারতবর্ষে, শুধু বিদেশেও ভেবেছিলাম একই দিনে রিলিজ হবে, করতে পারিনি, সারা ভারতবর্ষে রিলিজ হয়। এবং রোজ মোটামুটি আমাদের প্রায় 2200টা প্রিন্ট আমরা পাবলিশ করেছিলাম। 2200টা প্রিন্ট হিসাবে প্রায় 12,000 স্ক্রিন, আমাদের প্রত্যেক দিন 12,000 স্ক্রিনে আমাদের ছবিটা দেখানো হচ্ছে। আজ অবধি কোথাও কোনো সিনেমা হলের সামনে কোনো রকমের কোনো এজিটেশন হয়নি, কোথাও কেউ বিরোধ করেনি। এবং যারা ফিল্ম দেখে এসে আমাদের কমেন্ট করেছেন, সেগুলো এত ওভারওয়েলমিং, এত ইমোশনালি টাচিং, যেটা আমার বলার বা আদার বলার দরকার নেই। আপনারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চেক করলে বুঝবেন। শুধু যারা ফিল্মটা দেখেননি, সমালোচনাটা শুধু তাদের কাছ থেকে আসছে। আমি বুঝি, মানে ছবিটা বিতর্কিত, তো সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়াটা আমাদের মানে একটা আদত। যেই মুহূর্তে ছবিটা যারা দেখছেন, তারপরে কিন্তু কোনো বিতর্ক এই ছবিটা নিয়ে হচ্ছে না, সেটা এই জন্য অনেকটা ডাই ডাউন হয়ে গেছে। मतलब मैं एक बंगाली हूँ, मेरी म्यूजिक डायरेक्टर एक बंगाली है, प्रोडक्शन डिजाइनर एक बंगाली है। So we were so proud, so happy that हमने immediately decide किया कि हम कोलकाता जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे, ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल में फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज करने के लिए। हमारे लिए ऐसा एक दुख की और सरप्राइज की एक्सप्रेशंस है हमारे बीच में। आई थिंक आधा कैन गिव हर रिएक्शन। लेकिन हमने ये सोच के नहीं आए थे, कि आज भी ये फिल्म नहीं होगा, ये इसकी क्या रिएक्शन होगा, ये हमारी प्रोड्यूसर, कोर्ट, लॉयर, ये हमारे जरूर ये लोग कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे, कोई ना कोई काम बात करेंगे। एट दिस मोमेंट जो खुशी लेके हम लोग आए थे, वो काफी हद तक आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर suddenly everybody realized that there is no show of the Kerala story here in Bengal. They have a question that what is your reaction? Good afternoon, everybody, and I'm sorry we had to finish some work over here, so I couldn't make it personally. But thank you very much for all of you. Since yesterday evening, all the theatre owners are very, very excited to showcase the film. Since morning, since yesterday evening, they have been getting threat calls not to showcase the film, and I find it, very objectionable, because once the Honorable Supreme Court has passed the order, it is incumbent on everybody to follow that order in its totality. हमने जो हमें बोला गया वो हम पूरा निभा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान पूरी तरह से रखा है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कलकत्ता और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। ये बहुत गंभीर बात है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का हक है
जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दिया है कि वो ये पिक्चर अगर देखना चाहे तो उन्हें देखने मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को कहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, उसके बावजूद अगर सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और अगर ये फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जा रहा तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है इस देश में। और मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और उसके बाद इस तरीके का बिहेव करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। But that doesn't mean that the number is only 7,000. 25 of us are dedicated to this mission, full-time working for this cause, fighting against conversion and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, or this is happening to my son and my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very happening, and it's not just happening to girls. It's happening to boys. जैसा हमारे experience cases 1999 till date, we have been successful in bringing back more than 7,000 people. But that doesn't mean that the number is only 7,000. 25 years dedicated to this mission, full-time working for this cause, fighting against conversion and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, or this is happening to my son and my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 22,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys. जैसा हमारे एक्सपीरियंस केसेस 1999 till date, मैंने 11 बार आईसिस का नाम लिया। हमने बारीकी से टेरर नेटवर्क कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात की। ये जो वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा 26 लड़कियों की एक ग्रुप आए थे हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए बॉम्बे में। इन लोगों ने बारीकी से बताया कि कैसे इनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, कैसे ये प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ मुझे डिफीट करके, मुझे डिस्क्रेडिट करके, मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इन लड़कियों की जवाब आज तक नहीं मिली। ये लड़कियां जो आई थी केरल से बॉम्बे में परसों, इन लड़कियों की जवाब नहीं मिली। मुझे डिस्क्रेडिट करके 3 या 32 या 50 या 6,000, 7,000, 10,000 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो है वो है इशू। उस इशू को अगर आप लोग ये फिल्म देखते तो इस इशू के बारे में हम बात करते और ये बात करते कि ये लड़कियों के साथ जो हुई है और जो होने जा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म 32,000 कैरेक्टर को हम फिल्म में नहीं ला सकते। एक फिल्म 32,000 लोग एक्टर से नहीं बनता है। 32,000 की कहानी या 50,000 की कहानी से कुछ सैंपल कहानी उठाए जाते हैं। फिल्म को लेके कोई सवाल उठता तो फिल्म को बैन कर दिया जाता। सेंसर बोर्ड फिल्म को पास नहीं करते क्योंकि इस फिल्म में जो जो कहानी बोला गया है फिल्म की एंड में उसी की टेस्टिमोनियल डाला गया। जिस लड़की अभी जो लड़की की वो खुदकुशी करके मर जाती है, वो बच्ची की माँ बाप आके बोलती है कि ये मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए एटलीस्ट, और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इन लोगों का फोटो डाल देना। जो लड़की के साथ गैंगरेप होता है बार बार, वो लड़की कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि मेरी जिंदगी की कहानी है। आपको क्या लगता है मुझे किसी की सर्टिफिकेट चाहिए ये बोलने के लिए कि ये कहानी गलत है? I stand by my, that is what I am saying. Excuse me. मेरी फिल्म की फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट एक शॉट भी काटे नहीं गए, एक डायलॉग काटा नहीं गया। उसके आगे क्या डिस्क्लेमर लगेगा, पीछे क्या लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो मेरी प्रोड्यूसर और लीगल टीम की काम है। उसके साथ सिनेमा का कोई रिलेशन नहीं है। बेशक जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हम वही करेंगे, लेकिन
फॉर्चुनेट है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का किरदार निभा सकती है, एक बंगाली लड़की एक सिख लड़की का किरदार निभा सकती है, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती है। अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा। एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूँगी। मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था, तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफ़र किया जाएगा उसके हिसाब से आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है। अगर मुझे लगेगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर चुनती हूँ। आपको कैसा लगा ये रोल करके? बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई दैट आई कुड बी द फेस ऑफ सो मेनी स्टोरीज, कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए। एक एक्टर एक मीडियम है, तो जो डायरेक्टर चाहते हैं और जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिलों को। एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है, आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ अभी, सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया, जो रेप विक्टिम्स थे, इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई हैं। तो ये जो हम लोग नंबर्स ऐसे जैसे ऑक्शन करते हैं ना, एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000 1 32,000 2, तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्शन स्टोरीज सुने तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू। उतना तो हम लोग कर सकते हैं। আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে আপনি একবার ফিল্মটা দেখুন। এটি আমরা ছবিতে এতগুলো মেয়ের হাজার হাজার মেয়ের গল্প বলেছি, একবার ফিল্মটা দেখুন। যদি ফিল্ম দেখে মনে হয় যে এইগুলো মিথ্যে কথা বলছে, যাদের টেস্টিমনি ফিল্মের শেষে দেওয়া হয়েছে তারা মিথ্যে কথা বলছে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি, কিন্তু ছবিটা দেখে মন্তব্য করুন ছবিটার ব্যাপারে। এটাই আমার রিকোয়েস্ট ছিল। আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি পলিটিক্সের ভাষায় কথা বলতে পারবো না। আমি শুধু এটা বলতে পারি যে আমরা একটা অনেস্ট ছবি বানিয়েছি, বছরের বছর ধরে রিসার্চ করে এক একটা ডকুমেন্ট একটা করে আমরা করেছি। সেই জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়ে ছবি থেকে একটা ওয়ার্ড না। Basically, see, who is asking us that this is a propaganda? Who is asking, right? So there are people who are actually they have political motive of asking. Look at the number of people who are seeing the film and the audience that is coming outside after watching the film. Look at their reaction. What are they saying? And let me ask you a simple question: that why we are being questioned and we are brave enough to come and honest enough to come and face you and answer you. Dada. Have you all gone and asked the question to this government that after the Supreme Court's order, why are they not backing the girls? Why are they backing the terrorists? Why are they not allowing the film to be a smooth release and let people decide if this film is good or bad? Go and ask this to them also, because it is very shocking that even after the Supreme Court judgment, we are requesting the government to please support these girls. You want to drag us to court? We came to court. You want to drag us and question about 32,000 number? Come to the court. We'll answer in the court. But why are you not supporting the girls? And that is the more important question here. We are not important. This film is important. This subject is important. And I think you all need to take this question to the government and ask them, why is after Supreme Court's order, which has completely squashed this ban, why are they not allowing the film for a smooth release? Why are they stopping? स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली अगर टेररिस्ट की जो लोग हैं कौम है, हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारा हेटरेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचें कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को। गैंग रेप कर रहे हैं, 15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत को 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को रेप कर रहे हैं।
लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, कैप्टागॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स दे के उसे सीरिया लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, बिना उसकी मर्ज़ी के उसे अपने ख़ानदान से दूर लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपने देखी नहीं, सोचो कि वो लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा, वो रियली ये व्हेन दे रियली हैव गॉन थ्रू दिस, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को कि हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ, 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो उन लड़कियों को भी करो। तो आप देखोगे कि मेरी फ्रेंड, मैं ये हूँ शालिनी उन्नी कृष्णन, ये है गीतांजलि मेनन, ये है नीमा मैथ्यूज़। नीमा मैथ्यूज़ एक कैथलिक लड़की है, क्रिश्चियन है, चर्च जाती है। ये है आसिफा मुस्लिम है। तो वी हैव शोन कि केरला में इतनी सारी लड़कियां हैं। नीमा मैथ्यूज़ जो है वो एक कैथलिक लड़की है जो चर्च जाती है, और मैं थोड़ी बुद्धू हूँ फिल्म में, मैं बह जाती हूँ बिकॉज आई एम न्यू, बट नीमा इज़ वेरी क्लेवर इन द फिल्म इफ यू सी। वो नहीं बहक जाती है पर उसको ड्रग किया जाता है और फिर रेप किया जाता है। আমি অনারেবল চিফ মিনিস্টারের কাছে প্রার্থনা করতে চাই যে আপনি আমাদের ফিল্মটা দেখুন, উনি যদি চান আমি ওনার সঙ্গে বসে ফিল্মটা দেখব। ব্যাপারটা হলো যে এটা আমার ছবি বা আমার ইগোর ব্যাপার নয়, এটা আমরা কতগুলো মহিলা, হাজার হাজার মহিলার কথা বলেছি ছবিটাতে, এবং তাদের ইস্যুটা খুব বড়। এবং সেই মেয়েগুলো যে কেরল থেকে মেয়েরা এসেছিল বা ম্যাঙ্গালোরে যে মেয়েগুলো এই 17,000-এর নাম্বার একটা পেয়েছি, ম্যাঙ্গালোর থেকে ফোর্সড কনভার্সন হয়েছে, সেই মেয়েগুলো মমতা দিদির সাপোর্ট চান। এই মেয়েগুলো এটা তো কেউ অস্বীকার করছেন না, চলুন মেনে নিলাম 32,000 একটা ফিকটিশিয়াস নাম্বার, কিন্তু 17,000, 12,000, 7,000, ওমানচন্ডী তো 7,000-এর নাম্বারও বলেছিলেন না, এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না। আমাকে ডিসক্রেডিট করে দিন। এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিং কনভার্সন হচ্ছে, এই ব্যাপারটা কেউ অস্বীকার করছেন না, তো সেটা করছেন, এটা যে নাম্বার নিয়ে। ওই সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন, আমার ধারণা দিদির ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত। এটা দেখেননি ছবিতে যেই কথাগুলো বানানো হয়েছে, শালিনী উন্নি কৃষ্ণন যে মেয়েটির নাম, সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের জেলে বসে আছে, কোনো কোশ্চেন নেই তার সততা নিয়ে, যেটা সত্যি ঘটনা। গীতাঞ্জলি মেনন মেয়েটি যে সুইসাইড করেছে, কি অবস্থায় সুইসাইড করেছে সেই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই। নীমা ম্যাথিউ যে মেয়েটি বারবার গ্যাংরেপ হয়েছে, সেই তার সত্যিতা নিয়ে নেই, তাহলে কোশ্চেনটা কোথায়? Night on that, and that is one of the reasons why I did not come today to Kolkata, because I have to abide by the Supreme Court order, and we will follow the order in letter and spirit. Now coming to your second question about Bilkis Banu, it's a terrible tragedy, and our hearts melt for them, and 100% somebody should make a film on that subject also. There is no question about that. We are not against Muslim. What your question points is that why are we not taking up a cause which is of a Muslim lady? We have just made this one film, and we invite every other person to get up and make films. If somebody makes a film with Bilkis Banu, we will support that film also. So that question, what you are trying to point out is completely wrong. Let me make it very clear. We are not against Muslims. We are not against any religion. We are against the terror group. And Bilkis Banu की tragedy बहुत दुखद है और हमारी पूरी sympathy है उनके साथ. Sir, please don't misunderstand us as somebody who is just trying to take Hindu cause and not Muslim cause. ऐसे बाइनरी में हमको डिवाइड मत करिए. We are film makers. अगर आपने मेरी फिल्म नमस्ते लंदन देखी है, तो नमस्ते लंदन में मैंने दिखाया है कि एक मुस्लिम लड़के को लंदन में एक लड़की क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है और उसे रोका जाता है, he doesn't convert.
आपको वो याद नहीं रहता, आपको एक मसालेदार टॉपिक लेके आपको हमारी ओर एक क्वेश्चन फेंकना है. I wish we are more sensitive towards these girls and every victim, not just these girls, every victim of this country. We are equally sensitive and we respect their pain. सब लोग बड़े पर्दे में देखें, because this film has some statement, visual statement also. I mean, it has been shot in Kerala, it has been shot in Hindukush zone in northern phase, you know, western Himalaya, Hindukush zone पे भी shoot हुई है. So it has a visual storytelling, visual statement also. So I want to, that is what Vipul ji and मैं डिसीजन लिया था, ये फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे एंड देन विल कम टू OTT एंड मोरओवर दिस फिल्म गॉट an A सर्टिफिकेशन. A सर्टिफिकेशन अगर OTT में आ जाते हैं ना, ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए वी आर socially conscious filmmakers, so we will definitely go to OTT, but first after some time. 2002 একটা ফিল্ম এসেছিল, সেখানে নিউ ইয়র্ক শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নিয়ে ফিল্মটা বানানো হয়েছিল. সেই ছবিটা কিন্তু নিউ ইয়র্ককে ডিসক্রেডিট করার জন্য ছিল না. মুম্বাই সাগা বলে একটা ফিল্ম এসেছিল, মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে এক্সপোজ করার জন্য, মুম্বাইকে ডিসক্রেডিট করার ছিল না. এই ছবিতে আমরা যেই মেয়েগুলোতে দিয়ে কাজ করেছি সেই 7-8 বছর ধরে, ওরা কেরালার মেয়ে, ভীষণ সিম্পল মেয়ে, আমাদের এই শালিনী উন্নিকৃষ্ণন আর গীতাঞ্জলি মেননদের মতন সিম্পল মেয়েদের গল্প. তারা কেরালের মেয়ে, কেরালের মেয়েদের মতন বিহেভ করে. Very physically violent scenes, and as a girl, you and me or any other girl with, and I think women all have some sensitivity with us. But I have to say I had a very good director, a creative team. My co-stars also, the boys who are playing the terrorists, in real life they were very good boys who are very well behaved. So we could have a conversation before we decided to, because you know when you're shooting a scene that is rape scene, suppose, as a girl you're already going to be a little uncomfortable. But I was so lucky because I'm an actor, so I do it between action and cut. But just imagine the real life girls, no, over there, and they are in a place where phones are also not allowed. You and me would not be able to talk like this. We're not allowed to talk on the phone or in person. Freedom of thought that we have, freedom of expression. I'm very lucky I live in a country like India where there is freedom of thought, there is freedom of expression. You know, you and me are free. You could ask me this question because you thought of it. I can answer it to you with my free will. If you were taken to the place where I was taken in the movie, we would not be having this conversation at all. You and me would have to look down and not speak. So I'm very lucky I live in a country like India. That's why I hope that freedom of speech, freedom of thought is encouraged, especially creative freedom of thought and speech. So yes, a few sleepless nights, but nothing compared to, every time I was comparing it to the real victims, and I said no, we are very very fortunate where we live right now. এটা তো ভীষণ দুঃখের কথা যে ফিল্ম না দেখে ফিল্মকে ব্যান করে দেওয়া, এটা খুব অন্যায় কথা. আমার মনে আছে কিছুদিন আগে বিবিসির ডকুমেন্টারি ব্যান করা নিয়ে সব থেকে বেশি আওয়াজ আর শুনতে পেয়েছিল ভারতবর্ষ, তার নাম হলো মহুয়া মৈত্রজি. মহুয়া মৈত্রজি বিবিসির ডকুমেন্টারিটাকে ব্যান করার এগেনস্টে সারা ভারতবর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন. আমার মনে আছে পদ্মাবত ছবিটা যখন ব্যান করা হচ্ছিল, সবার আগে যেই পলিটিক্যাল আওয়াজটা শোনা গেছিল সে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়. তো আমি কি অপরাধ করলাম, বা বিপুল শাহ কি অপরাধ করলো, বা আদা কি অপরাধ করলো যে আমাদের ছবি না দেখে করে দেওয়া হলো, ব্যান করে দেওয়া হলো? মানে এটা একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলে আমার মনে হয়. এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের দেশের পলিটিক্সকে কোথাও কোনো একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না. এবং আমার মনে হয় যে আমাকে ডিসক্রেডিট করা, বা কারণ এখানে আমি আর ইম্পর্টেন্ট নই বা বিপুল শাহ আর ইম্পর্টেন্ট নন. এই দেশের 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ফিল্ম দেখে ফেলেছেন. সারা ভারতবর্ষ, পৃথিবীর হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক এই ফিল্মটা দেখেছেন. So anything to be done on this film, whoever will do will be responsible to those people who has already seen the film, like the film, love. We never knew this film will be so popular. Initially we thought this film will not be released, but the amount of love and amount of adulation, amount of praise and blessings we are getting, আপনাদের বলার দরকার নেই. You can see thousands and thousands of YouTube video, thousands and thousands of reels in Instagram and Twitter. So they have told the story. Now we are not important. Now the film is important. So nobody can stop people watching. Is a
রাজ্যে ফিল্ম ব্যান হয়েছে, ব্যান কি সত্যিই হয়েছে? আমার তো মনে হয় 2 কোটি 3 কোটি লোক এমনি পাইরেটেড কপি দেখে ফেলেছেন, ওটিটিতে আসলে সবাই দেখে ফেলবেন। মানে এই ব্যানটা দিয়ে যে পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করা হচ্ছে সেটা খুব ক্লিয়ার। আমাদের দেশে যারা টেররিজমকে সাপোর্ট করবে বলে ঠিক করেছে তারা যদি এই ছবিটাকে নিন্দে করে, আমার মনে হয় আমাদের মুভমেন্টটা একটু শক্ত হবে আর কি, আমাদের ফিল্মটা সার্থক হবে। कि हमारी फिल्म ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म है, तो आई थिंक ऐसे किरदार आई थॉट कि मुश्किल होगा कैसे करूँगी, बट इन लड़कियों को मिलने के बाद मुझे काफ़ी आसान हुआ, बिकॉज आई फेल्ट कि इनकी कहानी मुझे बतानी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे है, तो मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊँ जितनी सच्चाई से। ভারতবর্ষের 2টো রাজ্য ছাড়া সমস্ত রাজ্যের ফিল্ম মানে সুপারহিট, এবং ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় এটাকে বলা হচ্ছে আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার ইন্ডাস্ট্রির ভাষা। সো যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড ব্লকবাস্টার একটা ছবি যদি সেটা কোনো রাজ্যে না দেখানো হয়, তো আমার মনে হয় সেটা রাজ্যবাসীর জন্য একটা অসম্ভব খারাপ ব্যাপার। ওদের বঞ্চনা করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা প্রতিবাদ করা উচিত যে আমরা এই ছবিটা, সারা পৃথিবীর লোক দেখছেন, আমরাও এই ছবিটা দেখছি पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली और ज़्यादा। कहीं पे कोई एक हॉल के बाहर प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने आके हमें गाली नहीं दी। तो पश्चिम बंग क्या दुनिया से बाहर की कोई अलग देश है? तो पश्चिम बंग क्या दुनिया से बाहर की कोई अलग देश है? प्रधानमंत्री बड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद, कुछ ऑपोजिशन फेस करने के बाद रिलीज हुई, और वो फिल्म लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की, जो भी रीजन हमें नहीं पता, लेकिन वो पिक्चर रिलीज हुई। जो फिल्में रिलीज नहीं होती है उन्हें भी रिलीज होने देना चाहिए, ये हमारा मत है, ये हमारा ओपिनियन है। चाहे फिल्म हो, चाहे बुक हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको रिलीज होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को तो ये भी आवाज़ उठानी चाहिए कि अब तस्लीमा नसरीन जी की लज्जा को अब बैन लिफ्ट, वो तो एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन वो बैन तो उठने का 10 साल से बेमान है। तो आप लोग उसके बारे में भी आवाज़ उठाइए, और हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं कि कोई भी क्रिएटिव काम बैन नहीं होना चाहिए। समय में ऐसा नहीं सोचा था कि नॉर्थ बंगाल, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार से यंग पीपल जा रहे हैं धुबरी में जाके फिल्म देखने के लिए। तो आप बताइए, भारतवर्ष में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 2000 प्रिंट हमने निकाले हैं, जिसकी 10 से 12,000 13,000 शो हो रहा है एवरी डे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख की आधा दिन करीबन 80 थिएटर में ये फिल्म चल रहा था, जलपाईगुड़ी से लेकर सुंदरबन तक 80 थिएटर में ये फिल्म चल रहा था, और कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। जैसे लोग वेस्ट बंगाल की जो परंपरा है, जो हमारी ट्रेडिशन है, आर्ट और कल्चर के लिए हमारे दिल में जो एक महान जगह है, उसी के मुताबिक ये फिल्म शो हो रहा था। पता नहीं क्या हुआ। এই সিনেমাটাকে ব্যান করা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে না, কারণটা কি? ব্যান তো অনেকদিন হয়ে গেছে, ব্যান লিফট হয়ে গেছে, এখন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডারও দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখানো হচ্ছে না, কারণটা কি? কারণ সেরকম কিছু না, আমাদের সাইড থেকে অ্যাজ এ ডিস্ট্রিবিউটর আমরা সব সিনেমা হলকে অলরেডি লাইসেন্সটা দিয়ে দিয়েছি। এবার সিনেমা হলের মালিকদের উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করছে সিনেমাটা চালানো। এবার তারা যদি মনে করে সিনেমাটা চালাতেই পারবে, কারণ আমরা কালকে অলরেডি বিকেলবেলা যখনই অর্ডারটা পেয়েছি এবং যাদের ফোন এসেছিলো আমাদের কাছে যে হল মালিকদের, আমরা তাদেরকে লাইসেন্সটা দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে আজকে সকাল থেকে তারা সিনেমাটা চালাতে পারে। কোনো কারণে তারা মনে করছে যে না, সবাই যদি চালায় তাহলেই চালাবো, সেই জন্য হয়তো চালাচ্ছে। বুক মাই শো থেকে ইত্যাদি সমস্ত জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো রকম কোনো বুকিং হচ্ছে না বা কেউ বুকিং করছে না, অথচ মানুষ কিন্তু সিনেমাটা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাহলে তারা আর কতদিন অপেক্ষা করবে বলে আপনি মনে করেন? দেখুন, সেটা তো আমার হাতে নয়, সেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার এটাতে কোনো সিদ্ধান্ত বা কিছু করলে আমি কিছু করতে পারবো না, যতক্ষণ না সিনেমা হলের মালিক বা প্রশাসন বা সব কিছু মিলে যদি একটা না মানে প্ল্যান করে সিনেমাটা চালাতে দেয়। আমার হাতে কিছু নেই, আমি তো চাইবই যে সিনেমাটা চলুক এবং দর্শক সিনেমা হলে আসুক, সিনেমাটা দেখুক।
বাইরে সিনেমাটা কিরকম চলেছে বা কতখানি খুব ঠিকঠাক? ভালো চলছে। আপনাদের কাছে খবর থাকবেই যে 170 কোটি টাকার উপরে ব্যবসা করেছে। তো ছবিটা যদি ভালো না চলতো তাহলে এত বিতর্কও হতো না, আর ব্যানও হতো না, আর কোনো সমস্যাও হতো না। তাহলে বাইরে যদি এত ভালো চলে তাহলে কলকাতায় যে চলছে না এই যে মানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যানটা করেছেন সেটার ব্যাপারে আপনারা কি কিছু ভাবছেন? সেটার ব্যাপার আমাদের কিছু বলার নেই। তবে রাজ্যের ব্যাপার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলে থাকে সেটা আমাদের মানতে হতো, এবং সেটা মেনেই আমরা সব জায়গা থেকে সিনেমাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবং তারপর আবার যখন সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে, এখন সেটাও তো একটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা জিনিস, তো সেটা তো কেন আমরা তো ফেলে দিতে পারছি না। তাহলে তার জন্য কি ভাবছেন, পরের স্টেপটা কি আপনি নেবেন আপনারা? দেখা যাক, এখন জাস্ট আমরা আজকে তো রিলিজ হওয়ার কথা, তো এখন অবধি তো হয়নি। তো আমরা একটা দেখি, আমরা একটা সিদ্ধান্ত তো নেব কিছু একটা। আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি, আমরা কোনো সিনেমা হলকে ফোর্স করতে পারি না যে তারা তোমাদের চালাতেই, কারণ তাদের ওখানে যদি কিছু ক্ষতি হয় সেটার দায়িত্ব কে? কি কেমন লাগলো? ভালো তো? এটাই স্বাভাবিক। আসলে কি জানেন তো, এত বিতর্কিত একটা সিনেমা নিয়ে সেই বিতর্কিত সিনেমাটা না দেখা পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই মন আমাদের একদম ভালো লাগছে না। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আমরা যারা রয়েছি আমাদের প্রত্যেকেরও দেখতেই হবে এই সিনেমাটা, এবং তার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে নজর রাখতে হবে সিনেমার দিকে। পশ্চিমবঙ্গে কবে আসছে এই সিনেমা তার জন্য আর কয়েকদিন আসলে আসছি।